kokma thumnai belekni adong rongno belekna hambai sini kokma awai khlaimani bagai kenorok shaimanna tinini kokma thum pandawa sini achukphang sini musang Netaji Debroma tai sini SFI ni tangphang Sondipon Depto yang khoroknui tangphang kasko boyangai dipshono dong da jong laikhangjak 24 Julai jong Rajaphor Agolini Agartala ni town hall jong kaisa salsa jorai bagai kaisa convention khlailai okay o convention jong abahai jorabo convention khlai dong norok jotono saimanna thangnai bishiburi joraromoi sini hasteni bahai busu jorate jongjal tong jong jehetu SFI te TSU joto jorabo rung surung rongni jongjal student rongni problem rongma tei jong protest khlai dong ba phang tisai dong jong aboni bagai jong o salsani je convention o convention sini naharmu ongkha rung surung no mathangdi samungni shape khladi tai lupurongni khorangno ifiliti sadi যেটা jong democracy no jong comeback khlaina bagai sini Tripura ba aboni bagai jong o convention salsa jorani bagai khlaina jong nukjakha kaisa jorago je Tripura sarok tai kechak eba khaba jara democracy eba khaba left front bai eba khaba TSU SFI bai tai Tripura sa student ro kri khapne abahai kaisa jagago kok silsoi tongmani thekaba jong Agartala ni town hall 400 ni saibano kobang 23 sub division ni phaioi jong kaisa convention khlai phunukha atiya kubi kongni bagai democracy ni bagai jobani bagai SFI ta TSU ni je joba aba salbrum brum no lupurok ni kubi ni joba aboni bagai se tamsha dorate lupurok jong bai baksa khatung khaja khlaioi borok 400 ni saibano kobang jong bai baksa phaika engka jini o pandago narwai okramoi jini hasteni mantri kacham okra tai opposition leader mojang Manik Sarkar karena gini CPM ni tangphang Jiten Chaudhary SFI All India SFI ni sini jadi Joint Secretary Divisi Staff Dor karena gini GMP ni tangphang Radhacharan Debroma borok phaika kok narokha jong nukjaka 23 sub division ni bisingo je lupurok phaioi ba protinidhira alochona khlaika ba kok tisaka tama kok ase phika rungnogo rung surungnai rok koroi eba rungnai rok koroi tamoni bagi kaisa rungnogo rungnai rok koroi ni ongnai थांनाय 25 বছর मुंसा उंजा खनि जरा सानाय रok rung surungnai jara bodol tongnai rok jong sana nayo lai thangjak 25 বছর যেভাবে চিনি ADC এরিয়া গো বা জেনারেল এরিয়া রগ যেভাবে চিনি সামং খাইখা যে yakshi bodol rok আপনি বাগিনো তিনি রেজাল্ট সাকসেসফুল রক রেজাল্ট 80% 70% পাস হইতো অনর মুখখানা আবা তামনি বাগে lai thangjak 25 বছর যদি rung surung jadi kaham ongyang ke ba rungno kaham kuri hingga abo to ongino maya kho abo wansungani abo kubi ko ke bokia ika ba kubi ko tiniya na khana khanaya sung salse na bosine hingga sung nukjaka laithangda CPM ni joraga ba lepron ni joraga sung nukjaka jara Tripura student tongnai eba private student jara tongnai borongni stipend prai 10000 khlaire jabi tongmane phiakaba o BJP IPF ni hapangni joraga stipend busu komi phika only 4000 5000 600 আর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার অখা ওয়ানামা সিংসা ক যে স্টাইপেন্ড নি বাগৈ যে অ্যাকাউন্ট নাম্বার নাই যে অ্যাকাউন্ট ব্যাংক লিংক নাই ওনলি ব্যাংক को হাদিয়া করে তা কাইসা ব্যাংক को স্টাইপেন্ড হাবি থাকো কারণ আর নখনা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নি মিনিস্টার মোজাং মেবা কুমার জমাতিয়া 4 বছর ন করিখা তো বো স্টাইপেন্ড ন বাহাই খাইকা বুসু বিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নি দজ্জা গানারা বা বাহাইকে লোক সুরং সুরংনাই প্রটেস্ট খাইকা আমন নরম নখনা আবার সাথে কো জ্ঞান সারাবনাই যে নরমি জরা দাও নকরিয়া কিন্তু ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন বা যিনি যে Tripura সারংনি জংজালনি বাগৈ জং অনলি শিক্ষানি বাগৈ সিমিয়া যিনি প্রটেস্ট অফ ডেমোক্রেসি না জং কামব্যাক নিনি যদি রং সুরংনি করে হিংগা নিনি যে মাথায় শক্তনি বাই জং খরাং দিছাই মাইয়া জং নখা আবহাইনি বাগৈনো যিনি ও প্রটেস্ট নরক সাইমাননা লাইথাংজা BJP IPF সরকার ফাইমানি সিমি 4 বছর অখা জং আতি সানা নাইবি বা TSF নো খানা নাইবি যারা তংনাই বরকনো জং tamuni bagai college council takphane election ongya khorangke bati saya bro tamuni bagai rong surungnai rok tini sabrum longtrai beli gonda chora abah area rok school teacher kore aboni bagai school tala mari ro protest maklayo aboni bagai ke khorangke salale lugya itu only aboni bagai ekmatro SFI ta TSU simino daily khorang disai tongo piake ba o SFI TSU ro প্রতিনিয়ত অ্যাটাক খাই যাব আবো অ্যাটাক খাই যাব না যদি ও জমা জমা থাকে অ্যাটাক খাই যাব কিন্তু তারপর जों ফারাক দিছাই দङ
tei kaisa kok khursa tai klaio belena nangmani ADC area je ADC area go tabo pray 200 ta high school tongo je school only খরকসা সিঙ্গেল টিচার বাই ওই স্কুল চলে তো ওকে একটা স্কুলে যদি একজন টিচার বাই যদি স্কুল চলে খে ওই স্কুলনি রুম সুরুমনি কন্ডিশন বুঝুন যাতে হামনি আওনাই নর ওয়ানসুইনারি আবো বেলাইনো লাসনা সিনসা কক যে তিপ্রাসা দফানি কক সানাই রক তিপ্রাসানি হামপ্রাইনি কক সানাই রক বরফকে তামনি বাগে আপনি দুই খরং পিছাইয়া जों आबो एसएफआई टीएसयू आबनो जों खरं पिसानाय आत्ताय कायसा दांगमानि কক अंखा इदानिं चिनि थानि कायसा কক तमा सपायो एडीसी एरियानि जे इंग्लिश मीडियम स्कूल तंनाय ओ स्कूल रबा एडमिशन नानानि एडमिशन खायना बागे लोकल नेता रंगना रां घुस मारो के वानसुइनादि चिनि ओ तिप्रा हास्तेनि बो जरागो फाय सपायखा तो आंगासो কক लबैया फायनाय जरागो तिप्रा सारंनि जोंजालनि बागै तिप्रासा रों सुरुंनाय रगनि जे दाबि दावा तंनाय आबनि बागै एसएफआई তে টিএসইউ যত জরাवनो खरां दिसानाय तामने हिंगे चिनि नाहारमु अंखा गणतंत्र एबा डेमोक्रेसिनो जों आहामके दिसानानि गानागिनि चिनि शिक्षा एबा रों सुरुं काज एबा चिनि सामु आबनो चिनि नाहारमु तामने हिंगे डेमोक्रेसि करि हिंगे एडुकेशन डेभलप होंया और विदाउट एडुकेशन চিনি সোসাইটি কোনোদিন করে ডেভেলপ হংলা সো আপনি ফার্স্ট যদি এডুকেশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এডুকেশন নি করে হিংকে আবক যে খরাং দিশে তংনাই র চিনি ন্যায্য দাবিনি ভাবে जों সাইসি মাইয়া হিংকে এডুকেশন খুব দরকার সো ও এডুকেশন তাই রং সুরংনি ভাবে ফাইনাল সালা চিনি এসএফআই টিএসইউ जों খানসা খাই খরাং দিশানাই কখনো থুমনাই নরক নব কয়নাই ও চবাও নরক বসন নগরে তামানে হিংকে ও ডেমোক্রেসিনি ফোর্থ পিলার অংখ নরক যারা কখনো থুমনাই র কুবিনো নরক আওয়াইমুন খাইদি খাখাयो फायनाय सालो नरक चिनि एसएफआई टीएसयूनि प्रोग्राम रंगनाबो कभारेज खायनाय जनबो आबा हायकेनो जुबाचु रनाय सो बेलायखेनो हामबाय नरनि आसं नांमानि जरासो नरमनि बारे কয়েকদিন সিगांनो जों खोनाखा বিশেষ খাই नरक जेहेतु मीडिया पार्सन बा कखमा थुमनाय र नरक किसे आपनो चेरि नायदि कारण चिनि थानि आबहाय गोबां रों सुरुंनाय रंनि कमप्लेन सपायो खुमलुंनि हुन्दै बा यां आलका साइडनि थानि इंग्लिश मीडियम स्कूल रबा एडमिशन नाना थांके आबहायके लोकल नेता रंग घुस मारो सो नरक जेहेतु मीडिया पार्सन नरकनि राइट्स दङ नरक आबनि चेरि हिखायके जोंबो लुकुरबा आबनि कुबै तामो आबो बरक साइमन